Grave Peril je treća knjiga u serijalu Dresden Files u kojoj pratimo jedinog profesionalnog čarobnjaka u Chicagu, Harryja Dresdena, kojem posao za razliku od prošle knjige ide mnogo bolje. Harry Dresden se suočio sa prilično zastrašujućim neprijateljima tokom svoje karijere. Džinovski škorpioni, vampiri, psihotični vukodlaci. Takvo nešto dolazi sa teritorijom kada ste jedini profesionalni čarobnjak u telefonskom imeniku područja Chicago. Ali u svim Harryjevim godinama nadprirodnih istraga nikada se nije suočio sa sljedećom situacijom. Duhovni svijet je nestao. Širom Chicaga duhovi izazivaju probleme i to ne samo one da zalupaju vratima ili proizvode jezive zvukove. Ovi duhovi su izmučeni, nasilni i smrtonosni. Neko ili nešto namjerno ih podstiče da izazovu nezemaljski haos. Ali zašto i zašto toliko žrtava ima veze sa Harryjem? Ako Harry to uskoro ne shvati, mogao bi i sam da napravi duha. Harryu u rješavanju ovoga problema pomaže prijatelj Michael Chaptener. On je vitez križa i nosilac mača koji se zove Amorahius. Kao pobožni katolik, Michael se iznova i iznova pokazao kao dostojan vitez križa, oslanjajući se na svoju nepokolebljivu vjeru da ga ojača i vodi. Harry Dresden priznaje snagu Chaptenerove vjere, poredeći je sa nepomičnom planinom i smatrajući je istovremeno impresivnom i zastrašujućom. U ovoj knjizi je to i dokazano u situacijama na način da kada neko živo biće dotakne Mihaela, ono bi skoro istog trenutka planulo u bijeli plamen. U prethodne dvije knjige smo imali priliku da često čujemo za svijet koji se zove Never Never, a u ovoj knjizi Jim Butcher odlučuje da nam malo bolje predstavi ovaj svijet s obzirom da ćemo ga nekoliko puta posjetiti. Never Never je duhovni svijet. On postoji pored našeg kao neka vrsta alternativne dimenzije, ali njegov oblik nije isti kao naš svijet. Never Never je ogroman, mnogo veći od svijeta smrtnika, možda čak i beskonačan. Never Never dodiruje naš svijet na mjestima gdje imaju nešto zajedničko. Ako je tačka u Never Neveru mračno i sablasno mjesto, onda dodiruje mračno i sablasno mjesto u našem svijetu. Never Never sadrži nešto kao zagrobna carstva, poznata pod raznim imenima kao na primjer Raj, Pakao, Olimp i drugi. Ova knjiga donosi odličnu kombinaciju horora, fantastike i detektivskog romana u kojem se radnja odvija brzo i u kojem nas Jim Butcher upoznaje sa novim, interesantnim likovima. Pored novih likova, tu su i stari, kao što je Susan Rodriguez, Dresdenova djevojka. Njihova veza će kroz ovu knjigu biti mnogo više istražena, ali i prilično zakomplikovana kako se približavamo kraju priče. Također pojavljuje se i vampirica Bianca, koju je Dresden upoznao u prvoj knjizi u kojoj se nisu razišli u baš dobrim odnosima. Zapravo, ti odnosi su prilično neprijateljski od tada. Kroz ovu knjigu ćemo saznati malo više o vampirima i njihovom postojanju u Chicagu. A kada već govorimo o neprijateljskim odnosima, Dresden je i u ovoj knjizi stekao nekoliko prilično moćnih neprijatelja. Grave Peril donosi mnogo bolju priču nego što je to bio slučaj sa prošlom knjigom, ali ostalo je u njoj dosta stvari koje nisu razjašnjene i kojima bi Jim Butcher trebao posvetiti pažnju u sljedećim knjigama. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.